kilon na lang sir. So matag chamber sir atong isla chamber number 1 sa number 2 o sa number. Kung bago ka magsuot, manangin sa atong doors to weather, kung pwede na ba tayo magsuot ma'am, pwede na magsuot ma'am. Matag na sa signal. Sir, pag-press start button and then long press. Okay, let's play. Para karong okay. Dapat sa kaya mag-press kaya sa mga Number 2. Number 2. That's number number 2. Number 6. Number 6. Number 6. That's number number 3. Number 9. Number 9. Number 9. So ang atong official na result sa Romacuna for PM 269. 269 ang atong official na result.